guys. Hi guys. Yung kaibigan ko guys, bablog na. Kasi Guys, walang pira guys. unggoy yung kauban. Guys, dalawa kaming unggoy guys eh. Wala kaming kain. Nasa mi sa UL guys. Trabaho na naman. Walag unsa pa ka kapoy kaya ako na mo. Guys, ang pira guys. Ano guys? Oh, bali bay. Yung kabalo bay. Tama ka guys. Tara guys. Gi. Ulot na yung cellphone guys. Tabla guys. Do, nakami na. Guys. Amir. Numero. Tara. Balik na mo. Guys. Guys. Kami guys. Kami guys.